हेलो स्टूडेंट वेलकम टू पटायत लॉजिक्स चैनल मु पीके पटायत देखो आज जो चैप्टर है आपण प्लस टू फास्ट ईयर लॉजिक आज आम चैप्टर आलोचना कर जोटा कि आपंकर 5 किंतु आपंकर बहुत इंपोर्टेंट रोचे यहाँ चैप्टर आपन रोटी ना आपंकर बुक रे देखिए ताले आपको देखो आपको 7 चैप्टर देखो तो आपण मैंने जैसे चेक करेंगे निश्चित। तो देखो ओडिशार प्रथम टाइम जो लॉजिक बा दर्शन शास्त्र को आप ओडिया पढ़े बेस्ट चैनल मन रखु दर्शन शास्त्र माने आपनकर फिलोसफी जदि अच्छी +3 कि माने एमए रे ताको आपण एठी पढ़ी पारिबे बहुत सहज रे ओडिया मीडियम रे मध्ये पढ़ा जिवो। तापर हेले आपनकर जो माने लॉजिक रखचंती आपनकर कॉलेज रे किछि बुझी पना मैडम सर के पढौचन आपन टोटल भी जिनसे ध्यान दे पना मैडम कोन पढौचन ताले आपन निश्चित एठी बेस्ट चैनल देखुचन बा आपनको ठीक अछि आपन जमरे चैनल को स्किप करबेन बा आपन वीडियो छाड़िबे नहीं आपन एबे देखि बंद करेंगे नहीं बंद कले आपन देखिए बहुत कथा ये मिस कर आपन रिक्वेस्ट कर संपूर्ण वीडियो आपन कंटिन्यू देखिए आ लॉजिक आपन 100% बुझीपारे मन रखते लॉजिक चैप्टर रे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इंग्लिश ओडिया बहुत मीडियम ये पढ़ा होची आपन पई तेणु आपन माने किछि भी व्यस्त हेबेनी इंग्लिश और ओडिया +2 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लॉजिक पढ़ा होची +3 फिलोसफी एज पर सिलेबस अनुसार यूनिवर्सिटी जो सिलेबस अच्छी से अनुसार कवर करा प्रत्येक अलग अलग यूनिवर्सिटी अच्छी तेणु यूनिवर्सिटी अनुसार सिलेबस कवर करा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर ओडिया मीडियम बहुत रहा आप माने आपन बुक लिखाई इंग्लिश +3 किंतु आपको बुझे दिया ओडिया है बुझापी आप असुविधा होनी एम आप फिलोसफी रखते आप पढ़ा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो आपण मान जदि ये जो पीडीएफ आपन तैयारी यहाँ को पीडीएफ आपनकर पावर पॉइंट तैयारी कराई तो आपको टिके टाइप करने प्रोब्लेम हो तथापि से हाथ लेखा भल आसन से मुझे पावर पॉइंट तैयारी कर दी तो बहुत भल भाव तैयारी होती आप निश्चित पीडीएफ को डाउनलोड कर डाउनलोड करने कौन करेंगे आप डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन लिंक दिखाई जोटा कि आप जानीपारे टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिखाई आपको देखिए से जॉइन कर दिए पटायत लॉजिक चैनल से आप जॉइन करके आप पीडीएफ मतलब पाइबे सिंपली आपको रिक्वेस्ट है एत समय तो आप वीडियो देखिए ठीक ठाक बुझीपारे कौन कहे तो आप निश्चित माने चैनल को सब्सक्राइब कर सहित वीडियो को लाइक और शेयर करदे कारण ये आपंकर ओडिया मीडियम और इंग्लिश मीडियम बहुत लॉजिक को बहुत सुंदर भाव बुझाऊँगी तो आप निश्चित यहाँ सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते आम टॉपिक आलोचना करवा बुझा ठीक ठाक कौन अच्छी डिटेल आजिका विषय तो आपन पाखे ये बही थी आपंकर जोटा कहूँ आप तर्कशास्त्र परिचय बहुत इंपोर्टेंट बही आपंपाई जोटा पब्लिश होती आपंकर किताब महल द्वारा यहाँ मन रखते किताब महल और बुकटा हूँ आप गयाधर दास और नारायण महांती बहुत बढ़िया बही आपंपाई अच्छी तो ये बही बर्तमान आम देखा डिस्कसन करवा और बहुत कम समय भितर सब किसी बुझा चलते आम जी नेक्स्ट पेज को। तो देखो आज आलोचना हम कौन ना आपन आहार मान स्वरूप आहार मान स्वरूप समस्या और पद्धति आलोचना करें एथमध्य आज बहुत इंपोर्टेंट पार्ट होचे आपनकर वीडियो नंबर यहाँ मन रखते 5 ए वीडियो नंबर 5 आम आलोचना करवा आपनकर प्राथमिक परोक्ष आहार मान प्राथमिक परोक्ष आहार मान चैप्टर नंबर आम जे यहाँ आपंकर जो पढ़ी पढ़ी जाऊँ चैप्टर नंबर 5 किंतु आप बुक रे देखिए आप कौन ना आप जो किताब महल बुक देखिए आप देखिए 7 नंबर चैप्टर आप पाइपर से यहाँ को 7 नंबर चैप्टर पाइबे किसी असुविधा नहीं आप। तो आज जोटा आलोचना करेंगे सेटा हूँ आप प्राथमिक परोक्ष आहार मान कौन आहार मान विषय में आपको कही सिंपली आप ट्रिक मन रखिथे आहार मान कौन आप आहार मान अर्थ आप केते करू समस्त जीव ये आपंकर प्रोसेस आहार मान प्रथम कथा तो ये आप जानते आम भल कि बुझा जे परोक्ष प्रत्यक्ष आहार मान कौन केमी डिस्कसन होती बुक रे कौन लिखाई आम भल कि आलोचना करवा आपण मैंने जानते प्राथमिक अर्थ आप डायरेक्टली बुझीपार प्राथमिक आने मुख्य मुख्य आहार मान प्राथमिक आहार मान क्या कहुए ना मुख्य आहार मान परोक्ष परवर्ती आहार मान अर्थ ये जिनसा ऑलरेडी आपन पाखे अच्छी परोक्ष कौन ऑलरेडी आपन पाखे गोटे रूल अच्छी जोटा कि आप एप्लाय करेंगे बुझिपारे रूल अच्छी आपको एप्लाय करेंगे परोक्ष कि प्राथमिक कौन आपन पाखे नुआ रूल गोटे तैयारी करेंगे नुआ गोटे नियम सामान्यकरण करेंगे से प्राथमिक ये जिनसा बुझीपारे आहार मान तो आपको कहते 3टा शब्द आप लॉजिक माने प्रत्येक शब्द को आप बुझे आप लॉजिक कन्फ्यूजन हो आप प्रत्येक शब्द को बुझा आवश्यक। तो सामान्यकरण कहवाई आम सामान्यकरण शब्दटा मुझे जो कहली सामान्यकरण कौन सामान्यकरण अर्थ आपंकर जो समस्त कथा कहबी ऑल जिनसा मुझे रिसीव करी से आप सामान्यकरण सामान्यकरण मुख्य टार्गेट कौन ना आपण मैंने जो केतक एग्जांपल देखिए किसी अनुभूति पाइबे से अनुभूति को बेस करी वैज्ञानिक पद्धति मध्य आप समस्त कथा कहे से सामान्यकरण कहला तेणु ये सामान्यकरण को आम बुझा सामान्यकरण किभली हो आम जानते सामान्यकरण आम जो प्रोसेस आम करके आहार मान प्रोसेस कहूँ आहार मान अनुभूतिटा बहुत इंपोर्टेंट इनफरेन्स अनुभूति माध्यम फॉर एग्जांपल आप देखिले
ଧର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିଲେ ରାମ ସୀତା ହରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଗଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ମରଣଶୀଳ, ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆପଣ କନକ୍ଲୁଜନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମରଣଶୀଳ। ଆପଣ ସବୁ ଜୀବକୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ମରଣଶୀଳ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେବେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଜଳକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଲେ ନା ଉଜାନ ପାଇଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅମ୍ଳଜାନ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇଲେ। ତ ଶେଷରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ହେଉଥିବେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ବି ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ଜଳ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ମଲିକ୍ୟୁଲର ସଂଯୋଗ, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ। ଦୁଇଟା ମୌଳିକରେ ଆପଣ କ'ଣ ସେ ସଂଯୋଗ ହେଇଛି ଆପଣ ଜଳ ନା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଉଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଜଳ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଭୂତି ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାମାନ୍ୟକରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆହାର ମାନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏହି ଆହାର ମାନ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ତର୍କବିତ୍ ମାନେ ଆସିଲେ, ଆଧୁନିକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନେ এই ଆହାର ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇ ଆହାର ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଭାଗ କଲେ। ସେହି ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ସେ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। এই ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦୁଇଟା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏ ଆହାର ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର କରିଦେଲେ କିଏ ନା ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ, এই ଦୁଇଟା ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ କ'ଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋତେ ଜାଣିବା କ'ଣ ପରୋକ୍ଷ କ'ଣ। ଆପଣ এই କଥାରେ ବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ମୁଖ୍ୟଟାକୁ ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରାଥମିକକୁ ଆପଣ ଭଲକି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ମନେ ରଖିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବହୁତ ସହଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟକରଣ କରିବା ପ୍ରୋସେସକୁ ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକ ବା ମୁଖ୍ୟ ଆହାର ମାନ କହିବେ। এইটা তো ଆପଣ ପ୍ରଥମ କହିଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ଆପଣ ରାମ ହରି ସୀତା ବାଘ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଯେତେ ସବୁ ଜୀବ ଦେଖିଦେଇ ଗଲେ ସବୁ ଜୀବକୁ ଆପଣ କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ, ଶେଷରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପାଇଲେ, ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ହେଉଛି ଆହାରମାନ ବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକ ଆହାରମାନ କୁହାହେଲା। এই ପ୍ରୋସେସଟା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଆହାରମାନ କ'ଣ କେତେକରୁ ସମସ୍ତ ଯିବା ପ୍ରୋସେସ ହେଲା ଆହାରମାନ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ, ଏଇଠି କଥା କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ ଅର୍ଥାৎ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ମାନେ ସମାନ ସେହି ଧର ଯେଉଁ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେତେ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାৎ ମନୁଷ୍ୟର ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଜୀବ ଆସିବେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାମାନ୍ୟକରଣ କରିବା। ସାମାନ୍ୟକରଣ ଅର୍ଥାৎ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନେବା, ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ବା ମୁଖ୍ୟ ଆହାରମାନ କୁହାହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାହେବ ପ୍ରାଥମିକ ମୁଖ୍ୟ ଆହାରମାନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ପରେ ଡିଟେଲ୍ ବୁଝିବେ। ତ ଆଉ କିଛି ଏଠି ଏହା ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ଯେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରାଥମିକ ଆହାରମାନ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି, ଯେଉଁଟା କିତାବ ମହଲରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କାରଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଠି ବୁଝା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନା, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆକୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜିକ୍ ପୁରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେବ ଏବଂ 100% ବୁଝିବେ। ବୁଝିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଯେମିତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲଜିକ୍ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ପ୍ରାଥମିକ ବା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆହାରମାନ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ନା ପ୍ରାଥମିକ ବା ମୁଖ୍ୟ ଆହାରମାନର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣ ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ଘଟଣା ଯେତେ ସବୁ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ ବା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ କଥା ଦିଆଯିବ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ମାନେ যেটা ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାৎ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଧାରଣ କରିବା ଆମେ ଅନୁଭୂତି ଏବେ କହିଲି ଅନୁଭୂତିକୁ ବେସ୍ କରିବା ଯେ ଆପଣ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଲଗାଇବେ ବା ଆପଣଙ୍କର କହିବେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜୀବ ଦେଖିଲି ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଜୀବ ଦେଖିଲି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତେ ମରଣଶୀଳ, ଶେଷରେ ଆପଣ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଶେଷରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସାମାନ୍ୟକରଣ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଆହାରମାନର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କ'ଣ ଏ ପ୍ରାଥମିକ ଆହାରମାନ ଗୋଟେ ସଂଶ୍ଳିତ ତର୍କବଚନ ଦ୍ୱାରା ସାମାନ୍ୟକରଣ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ସଂଶ୍ଳିତ ତର୍କବଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଶ୍ଳିତ ବିଶ୍ଳିତ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭାବେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ତର୍ଜମା କରାଯିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲକି ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦିଆହେବ। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ପୁରା ଜିନିଷ କୁହାହେବ। ସଂଶ୍ଳିତ ମାନେ କହିଲା ଯେତେ ଜିନିଷ ଆପଣ 100ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଲେ 100ଟା ହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସାମାନ୍ୟ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଜୀବଟା ଯେତେବେଳେ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜୀବ କି ବହୁତ ଜୀବ ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜୀବକୁ ତ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ସଂଶ୍ଳିତ ଦ୍ୱାରା ସାମାନ୍ୟକରଣ କରାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆହାର ଓ ଲମ୍ଫନ, ଏଇଟା ବି ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି ଆହାର ଓ ଲମ୍ଫନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଠି ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆହାର ଓ ଲମ୍ଫନ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧର ଯେଉଁ ଆପଣ
देखिले जे गोटे जिनस आप चार्टा जिनस जानले चार्टा जिनस आप कौन कर संगे संगे आप ज्ञात धर चार्टा जे जानी आप से चार्टा और शेष आप अज्ञात को जाऊँच कौन आप एग्जाम्पल कहले जे गोटे गोटे मनुष्य गोटे गोटे जीव को आप चेक कले शेष आप बड़ जीव मैं सब जीव को नेले अर्थात आप ज्ञात रू अज्ञात को जाऊँच कौन आप आहार लंफन प्रोसेस लंफन अर्थात आप डेई पड़ते ज्ञात है आप जानते आहार माने ज्ञात रू अज्ञात को आप जाऊँच से आहार लंफन प्रोसेस ये प्राथमिक आहार मान होता है तेणु आप केतोटी एग्जाम्पल को देखले और शेष आप सामान्यकरण कहले पर्यवेक्षण कर कहले यहाँ आपंकर प्राथमिक आहार मान मुख्य मुख्य पॉइंट तेणु आपने गुरुत्व सहित बुझे आप इंडायरेक्टली मुख्य आहार मान कही मैंने जिन बुझे परीक्षा पढ़ी पारे मुख्य आहार मान क्या कहुए कि मुख्य आहार मान प्रोसेस कौन कि मुख्य आहार मान उदाहरण कौन ये सब जिन आप बेस करके कहीपर तेणु आप उदाहरण मन रखिले एक्सप्लेनेशन मन रखिले आप बुझीपारे बस सिंपल प्रोसेस केतक सामान्य जीवाटा है आपंकर मन रखु केतक उदाहरण को आम परीक्षा करवा और शेष आम सामान्यकरण करने आप प्राथमिक आहार मान कह परोक्ष कौन अलरेडी आप पाखे गोटे भल जिन दिया गोटे रूल दिया ताको आप बेस कर केत कथा डिस्कसन करेंगे सीटा है आप परोक्ष मुझे कहि आपको एवं आप देखा माने माने प्राथमिक आहार मान उदाहरण कौन हो पारे ता परवर्ती पॉइंट आप कौन अच्छी ना आपणकर मौलिक सामंजस्य उपरे पर्यवस्त होता है एठार बुझे कौन मौलिक सामंजस्य उपरे पर्यवस्त होता ये जो कहली प्राथमिक आहार मान यहाँ मौलिक सामंजस्य अर्थात आपंकर धरा जो मनुष्य गोटे देखले राम सीता हरि जहाँ जहाँ देखले से समस्त भर मौलिक गुण गोटे सामान थी मौलिक गुण सामान थी तेणु यहीटा को बेस कर आप सामान्यकरण करा सहित कौन एठारे सिद्धांत संभावना मान होता है माने संभावना था अर्थात मुझे कहूँ समस्त जीव कथा आपन सीना एवं कहते समस्त जीव ठीक अच्छे कि समस्त जीवटा आप ग्यारंटी कहे कि नहीं ये जोटा होता सबू जीव कथा एप्लाय हो समस्त जीव कथा होती ना तेनाली संभावना अच्छी मे भी न पारे भविष्य में किसी गोटे एक्सप्लेनेशन आसो किसी गोटे एक्सट्रा आसो से समस्त जिन आम परीक्षा करना से संभावना पॉसिबिलिटी अर्थात एप्लाय आम करुचे एवं ये उदाहरण कौन हो पार जमी आप एग्जांपल दिए धूआं थे निआं थाए एगुड़ा सब आप अनुभूति अप्लाय कर किसी जिन अलरेडी जानते किसी किसी एग्जांपल को आप अलरेडी फॉलो कर अनुभूति अप्लाय कर कौन ना निश्चित धूआं अच्छी मैंने आप कौन कौन ना निश्चित ये निआं थी तेनाली धूआं थे निआं थाए बोली आप गोटे जमी आप सिद्धांत पहुँची पार्टी सेमती सब मनुष्य मरणशील यही कथा आप केमती कहते हैं भी सी आपंकर गोटे गोटे कथा केत कथा आप ध्यान देते पर्यवेक्षण कर आप समस्त मनुष्य कथा मरणशील कहते सेमती पक्षी मैंने अंडा दिखती ये कथा केमती कहते पक्षी जिते सब अंडा दिखती अर्थात ये जिन भी आप अनुभूति अप्लाय कर आप समस्त पक्षी अंडा दिखती बोले आप कहीपड़े ये आप कौन प्राथमिक आहार मान उदाहरण और यहाँ प्राथमिक आहार मान कि प्रोसेस आम कर आप बुझीपारे आहरी किसी जमी आप गोटे प्राथमिक आहार मान बुक्रे देती ना आपंकर केतक धला हंस आप देखले से हंस जिते सब आप देखुं धला परवर्ती मुद्रा जितक भी हंस सब गुड़े धला बोली आप कह अर्थात धला हंसर प्रत्येक अनुभूति आप देखले ना से गुड़ा सब आप डायरेक्ट देखुचे हंस देखुचे अर्थात धला आप सिद्धांत नहीं पारे हंस हूँ जिते सब आसो धला कलर आसो बोली आप डिसीजन नौ आप सिद्धांत नहीं पार्टी यहाँ कौन ना आपंकर प्राथमिक मुख्य आहार मान प्रोसेस मुख्य आहार मान सिंपली आप मन रखते गोटे 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 उदाहरण शेष आप सामान्यकरण करने को प्राथमिक आहार मान कह परोक्ष आहार मान कौन पुणी परोक्ष आहार मान आउ गोटे बेस हम जोटा कि आपंकर कह परवर्ती गौण आहार मान कौन परवर्ती गौण आहार मान माने आपंकर डायरेक्ट नहीं अन्य गोटे उदाहरण को आप बेस करके एग्जांपल सब बुझेबे परोक्ष समर्थन ये पाइबे परोक्ष प्रमाण द्वारा ये सामान्यकरण करेंगे परोक्ष प्रमाण अलरेडी गोटे प्रमाण दिहब से प्रमाण को बेस कर आप प्रमाण आउट करेंगे यहाँ कहब कौन ना आपंकर परवर्ती आहार मान अर्थात आप अन्य गोटे माने सिद्धांत ने सिद्धांत नहीं आउ गोटे सिद्धांत प्रमाण करें आप परवर्ती कहे अर्थात आपंकर कौन ना ये कहली जब परोक्ष समर्थन द्वारा प्रमाण द्वारा आप सामान्यकरण करेंगे तर्क वाक्य प्रतिष्ठा करेंगे आप परवर्ती आहार मान आपंकर परोक्ष आहार मान कहीपर एठारे कौन एठारे आप बहुत पॉइंट इंपोर्टाट पॉइंट लिखी एठारे आपंकर एठारे केतक हम केतक उच्चतर सिद्धांत बा तत्वर अवतरण करा जद्वारा अन्य सिद्धांत नियम को व्याख्या करा अलरेडी आपको उच्चतर सिद्धांत दियाब और ताको बेस कर आउ अन्य गोटे सिद्धांत आप नियम को व्याख्या करेंगे यहाँ मन रखते यहाँ आप कौन ना परवर्ती आहार मान मुख्य जिनस एठारे आउ कौन ना सिद्धांत तत्व जो सिद्धांत तत्व को आप पाइबे या एक तात्विक प्रकल्प ने मुख्य से ने जो तत्वटा मुझे कहली उच्चतर सिद्धांतटा को आप तात्विक ने तापर कौन ये जिनसा आपंकर सिद्धांत तत्व जोटा आप ने उच्चतर सिद्धांत तत्व ने से उच्चतर सिद्धांत कौन ना अलरेडी आपको से फिक्स ताको आप जो ना भाविए नहीं माने वस्तुनिष्ठ दृष्टांत डायरेक्ट एग्जांपल आप देते सेमती दे पारे यहाँ परोक्ष पर कहूँ अलरेडी आपको गोटे उच्चतर सिद्धांत दिया से सिद्धांत को बेस कर आपंकर
ସେଇଟା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେବେ ଏବଂ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇବେ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ସହଜରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କଲା, ଏଠାରେ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଅବରୋହ, ଅବରୋହ କଥା ଏଠି ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଅବରୋହ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସିମ୍ପଲ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଅବରୋହ କ'ଣ, ସମସ୍ତରୁ କେତେକ ଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତରୁ କେତେକ ଯିବା। କିଛି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଦେଇଦେବା, ସେ ରୁଲ୍କୁ ବେସ୍ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଅବରୋହ ସିମ୍ପଲ କଥା କ'ଣ, ସମସ୍ତରୁ କେତେକ ଯିବା। ଆମେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ କହିବା, ରାମ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ, ତେଣୁ ରାମ ମରଣଶୀଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା କହିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଅବରୋହ ପ୍ରୋସେସ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଅବରୋହ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଏଠି ଏଇ ମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଆରୋହମାନ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ, ପରୋକ୍ଷ ଆରୋହମାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛେ। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ନା ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଆରୋହମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଆରୋହଣ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି ବା ତାକୁ ବେସ୍ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୁଲ୍ଟେ ଦିଆହେବ, ସେ ରୁଲ୍କୁ ଆପଣ ବେସ୍ କରିକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣ କରିବେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଧୀଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତିଭା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେମାନେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କଳ୍ପନା କରିବେ। এই কথাটা অলরেডি ଗୋଟେ ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଦେଇଥିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ବେସ୍ କରିକି ସିଏ ବି ସେଇ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଇ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଆରୋହମାନ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଟାକୁ ସେ ରୁଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ରୁଲ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଯେମିତି ଆପଣ ସାଇନ୍ସରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଯେମିତି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିଟା ଆପଣ କ'ଣ, ଯେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିଟା ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଟନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଦେଇଛନ୍ତି ରୁଲ୍ଟା, ସେ ରୁଲ୍ଟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଆରୋହମାନ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ। ତାପରେ ସିନା କହିଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ରୁଲ୍, ତାକୁ ଆପଣ ବେସ୍ କରି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ, ଧୀଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତିଭା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଏଠି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପର କଳ୍ପନା କ'ଣ ନା, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି ଯେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି କୁହାହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ରୁଲ୍। ତେଣୁ ଏ ରୁଲ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଆରୋହମାନ କରିବେ। ଇଏ ବି ସେ ଆରୋହମାନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯିବ। ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଅବରୋହ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆରୋହମାନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଲ୍କୁ ଡିରାଇଭ୍ ହେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଆରୋହମାନ କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ରୁଲ୍ ଗୋଟେ ପାଇବେ, ସେ ରୁଲ୍ଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନ କରି ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟତୀତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟତୀତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାହାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅଧିକ ସଫଳତାର ସହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ସଂଯୋଜିତ କରାଯାଇପାରି ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଆରୋହମାନ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ସଂଯୋଜିତ ଲେଖା ହେବ, ଟିକେ ଟାଇପ୍ ଭୁଲ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ହେଲା, ତାକୁ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଜିନିଷଟା ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷକୁ ବେସ୍ କରି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇବେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟତୀତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସେଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ପ୍ରକୃତି ନିୟମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳ ସହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେ। ମାନେ ସେଇ ନିୟମକୁ ବେସ୍ କରିକି ହଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଏୟା ଜିନିଷ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲି, ଆପଣ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲକି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନିୟମ ନ୍ୟୁଟନ୍ ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନିୟମ କ'ଣ ଦେଲେ ନା, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନିୟମ ଦେଇଥିଲେ ସେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ନିୟମକୁ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଲେ, ସେ ନିୟମକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି। ଗଛରୁ ଯେମିତି ଫଳ ପଡ଼ିବା କଥା ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ବା ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି, ଏସବୁକୁ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ମ୍ୟାଚ୍ କଲେ ବା କେଉଁ ନିୟମ କେଉଁ ନେଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ନିୟମ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆପଣ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନିୟମକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆପଣ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା କଥା କଲେ। ଗଛରୁ ଫଳ ପଡ଼ିବା, ଏଗୁଡ଼ା ବି ସେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନିୟମକୁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କ'ଣ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନିୟମ ଆରୋହମାନ ପଦ୍ଧତି ବା ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକ ଆରୋହମାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଏ ପ୍ରମାଣ ହେଇକି ନ୍ୟୁଟନ୍ ଦେଇଗଲେ। ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ବେସ୍ କରିକି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ା ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା କଥା କି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣ ପରୋକ୍ଷ ଆରୋହମାନର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଛରୁ ଫଳ ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ହେବା ବା ଗ୍ରହର ଗତିବିଧି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା କାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ କହୁଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଧୀଶକ୍ତି ବା ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯିଏକି ନ୍ୟୁଟନ୍ ଦେଇଥିଲେ କଥାଟା ରୁଲ୍। ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ, ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବେ, ତାର ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ହିଁ ରୁଲ୍, ତାକୁ ଆପଣ ବେସ୍ କରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଦେବେ। ସେଇଟା ହେଲା ଆରୋହମାନ ପ୍ରୋସେସ୍। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆପେକ୍ଷିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ରିଲେଟିଭ୍ ଥିଓରି, ସେଇଟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗତି, ମାନେ ଧର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ଼୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସ୍ପିଡ଼୍ ନିହାତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କମ୍ପେୟାର କରାଯିବ ଦରକାର। ଯେମିତି ଆପଣ ପୃଥିବୀର ଗତି ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗତି ଆମେ କହିପାରୁଛୁ, ଯଦି ପୃଥିବୀର ଗତି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଗତି କଥା କହିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତ ଆପେକ୍ଷିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ଦେଲେ କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଦେଲେ, ତାକୁ ବେସ୍ କରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଆମେ
डिराइव कर यहीटा गोटे बढ़िया एग्जांपल अच्छे आप देखो ब्लैक होल गोटे आपंकर अलरेडी गोटे है आप डिराइव कराई आपंपाई दिखाई जे ब्लैक होल है गोटे आपंकर गोटे कनसेप्ट दी दिखाई से आपको बेस करके विश्वर सृष्टि विषय आउ कि रूल आप पाँच से आप कौन ना यहाँ आप परोक्ष परवर्ती गौण आहार मानर मुख्य एग्जांपल ये सब तेणु ये सब मन रखिए गोटे रूल दिखाई गोटे प्रकार मन रखु आपको अवरोह पद्धति भाया किंतु यहाँ अवरोह पद्धति आप कहीं कहना ना कारण ये जिनसटा माने अवरोह पद्धति कौन समस्त आम केतक जाऊे सिंपली आप केतक कथर कहते राम मरणशील बोली कहते सत्ला किंतु ये कौन आउ गोटे रूल दब शेष गोटे उदाहरण दब बा गोटे शेष गोटे सिद्धांत दब जोटा कि आप बहुत इंपोर्टाट बा जोटा कि आप एग्जांपल गुरुत्वपूर्ण अर्थात माध्याकर्षण शक्ति माध्यम आउ गोटे रूल आम मान सूर्यर चतुर्पार्श्व ग्रह मैंने गति कर गोटे रूल दबा से रूलटा है आपंकर आउ गोटे रूल तेणु ये गोटे रूल आउ गोटे रूल को आम डिराइव करछे सेटा है आपंकर आहार मान परोक्ष आहार मान बोली कहुछि ताले आपण माने निश्चित आहार मान प्रोसेस मध्ये बुझी पाथे ठीक ठाक केमती माने कांसेप्ट क्लियर हेतियो तेणु आपण मानको मो रिक्वेस्ट करमी जे ए वीडियोटा जदि आपण ठीक ठाक बुझिछन ताने निश्चित आपण बहिरे जाकि थरे देखिदे बुकटा को निहाती फॉलो करिवे कारण बुक रे जो जिंस लिखाइ छि एटा भी मो से जिंस कहली बस आपण को आउथरे बुक धरे फॉलो कर देबे देले आपण सहज लागिवो नेक्स्ट आपण कंटिन्यू आमर अछि जोटा कि आपंकर आहार मान स्वरूप बहुत इंपोर्टेंट अच्छे आहार मान स्वरूप तार पॉइंट गुड़ा डिस्कसन हम जमी आप पॉइंट गुड़ा जानते प्राथमिक आहार मान वास्तव सत्यता पर्यवेसित प्राथमिक आहार मान सिद्धांत संशोधित हवा दरकार तापर प्राथमिक आहार मान विशेषतः ही आहार मान लंफन होता है मुझे पॉइंट कही बास ताको भल कि डिस्कसन करवा आपको परीक्षा पड़ पाए जे आहार मान स्वरूप लेख तेणु कौ कौ स्वरूप पॉइंट गुड़ा खाली लिखिदेवे आपको से पॉइंट गुड़ा पीडीएफ आपको देदेवी से पीडीएफ को आप डाउनलोड कर टेलीग्राम ग्रुप रे तापर आप पीडीएफ पाइला आप निजे टी फॉलो करें देखिए निश्चित पढ़ी पारे तो आपड़ जो चाहते आउट अधिक या बेटर जानापी निश्चित आप नेक्स्ट वीडियो को निहाती देखो प्लीज वाच द नेक्स्ट वीडियो आउ जदि आप चाहते आउ किसी वीडियो यही फर्स्ट ईयर बा सेकेंड ईयर चेक प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दिखाई आप चेक करेंगे ना आपंकर जो लोगोटा अच्छे क्लिक कले आपको से प्लेलिस्ट आसो से प्लेलिस्ट आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब वीडियो पाइपर और निश्चित ये वीडियो को आप शेयर करूँ लाइक करूँ तापर आप चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे कारण एत समय आप देखिए बुझुन ठीक ठाक तो निहाती चैनल को सब्सक्राइब करूँ मतलब सब्सक्राइब ही एवं करेंगे कारण सब्सक्राइब न कले आप नेक्स्ट वीडियो देखिपारे तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे निहाती सब्सक्राइब करेंगे फ्री रे आप सब्सक्राइब करूँ हाँ आपण मैंने जो चाहते ये वीडियो जो पढ़ेली एवं जो पीडीएफटा पीडीएफटा निहाती आप डाउनलोड करने चाहते डायरेक्टली आप जॉइन करेंगे डिस्क्रिप्शन लिंक दिखाई जोटा कि आपको टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिखाई आप कौन करेंगे ना आप टेलीग्राम ग्रुप गोटे टेलीग्राम एप्लिकेशन गोटे इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल कलापर आप कौन करेंगे सिंपली आप यहाँ पटाक लॉजिक सर्च करेंगे ना आप लिंक जो दिखाई लिंक रे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट टेलीग्राम जाए जॉइन तले थी तले गोटे जॉइन ऑप्शन थी जॉइन कर जॉइन कले आप ये पीडीएफटा पाइबे तेणु ये आप संपूर्ण जो आहार मान अवरोह मान भितर जो प्रोसेस मध्य आम देखले आहार मान तेणु ये थी संपूर्ण आहार मानर जो दुई प्रकार आहार मान आम देखले जो आधुनिक तर्कविद मान जोटा कि आप मुख्य और परवर्ती परोक्ष आहार मान और दुईटा आहार मान उदाहरण बुझे नेक्स्ट टाइम स्वरूप बुझा तेणु आपण मैंने संपूर्ण वीडियो देखी थैंक्स फॉर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो पे आपण मैंने निश्चित से देखिए थैंक यू।